Salam alaikum. Donc, on est là aujourd'hui pour donner la liste des joueurs qui khadro à la match de qualification de la Coupe du Monde. Dozna les matchs amicaux ou débat la réalité de la compétition. Donc, كيف ما شفتوا عندنا match normalement مع l'Érythrée ou مع la Tanzanie. Le match de l'Érythrée jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la confirmation officielle de la FIFA qu'il est complètement annulé, même si les écoliers Anna c'est en bonne voie d'annulation, mais aujourd'hui on est obligé officiellement de se dire qu'on peut peut-être au dernier moment jouer ce match. Donc voilà, on a été comme la liste les 25 joueurs l'Égypte pour la qualification. D'habitude, quand des fois 26, 28, retard 25, parce que maintenant on rentre dans les qualifications, qu'il y a 23 joueurs la feuille de match, ou Dima kan ou la juge en cas de blessure. Et ce qui est important aussi, les dernières nouvelles, il y a la décision de la CAF de la compétition de la Coupe d'Afrique. Donc ça retire beaucoup d'options et de choix, mais on s'adapte. Donc pour le groupe Qatarfo Kulchi, les prochains matchs et la liste des joueurs convoqués donc pour le match Érythrée et Tanzanie. Donc on a les gardiens de but. Pas de changement par rapport à la dernière fois. Anna Mounir Al-Khajoui ديال الوحدة, Yassine Bono ديال الهلال, Saoudi ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, donc Anna Abdel Kabir Abkar ديال Deportivo Alaves la Liga, Naïf Aguer de West Ham Première Ligue, Ghanem Saiss ديال Shabab Saoudia, Younis Abdelhamid du Stade de Reims en Ligue 1, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Youb Amloud ديال Wydad, Nosser Mazraoui ديال Bayern Munich ou Atiatullah ديال Wydad. Les milieux de terrain, Amir Richardson ديال Stade de Reims, Ligue 1, Sofiane Amrabat Manchester United, Yahya Jbran ديال Wydad, Azdin Ounahi ديال l'Olympique de Marseille, Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Bilal Khannous de Genk Belgique. Les attaquants, Anna Tariq Tissoudali de Gent, Youssef Nassiri de Sevilla, Ayoub Kahbi de l'Olympiakos, Amin Adli de Leverkusen, Hakim Ziyech de Galatasaray, Anna Sofiane Diop de l'OGC Nice, Hamin Harit Olympique de Marseille ou Abdel Samad Zazouli d'El Betis de Séville. Donc voilà la liste finale, 25 joueurs Fali Goultkom, et on passe aux questions. Là, pas du tout. Fali Kangoul Dima Kanchouf match après match. Ou li muhim, il y a la liste qui Kanderlium, mais il y a la Coupe d'Afrique au Qatarfoni. Les places elles sont chères, Lyon, l'équipe nationale. Je regarde les états de forme, je regarde aussi le groupe. On a une ossature globale, bien sûr, ils sont en avance à la Chiwahdin. Il y a des cadres, parce qu'on a une compétition importante mais les places elles sont encore à jouer. Encore مازال اليوم كان 25 لاعب, ça veut dire qu'il y a une juge اللي غيخرجوا من هذه la liste. وملي كتشوفوا العزوزي مبليسي, عندها ملاح مبليسي, بوفال دابا عاد رجع من لا بليسيور, عندنا بزاف الدراري اللي يستاهلوا حتى هما يكونوا هنا. Aujourd'hui le groupe ديالي عندي pratiquement 40 ou 50 joueurs اللي يقدروا يدخلوا في la liste finale ديال la Coupe d'Afrique. Donc اليوم il y a de la liste, bien sûr que كاينين يلعبوا البلاصه ديالهم في هذا الماتش ديال الكاليفيكاسيون, وكاينين مازال مع لي كلوب ديالهم يقدروا يرجعوا. كاين دي جوار اللي جاوا في الاخر في لا كوب دو موند ويقدروا encore يجيو شي واحدين في الاخر في la Coupe d'Afrique. Ça a toujours été mon état d'esprit. On va réfléchir avec le staff باش نديروا les meilleurs choix possibles في la Coupe d'Afrique. اليوم c'est un choix ponctuel. Les tests في le côté tactique ماشي في les joueurs, parce que les joueurs اللي يكون مزيان ماشي علاش قلت غنسالي les tests ما يقدرش يجي.
On cherche toujours la qualité في l'équipe nationale. Les tests, le côté tactique, جربنا مع Libéria 4-2-3-1, جربنا بزاف les jeunes joueurs, جربنا في Côte d'Ivoire ou là في شهر 6. Maintenant, on va revenir la compétition. Donc bien sûr, la compétition, le système de jeu كنعرفو, l'état d'esprit يتزاد لقدام. Sofiane, c'est un joueur اللي كنهضر معاه بحال مع عدلي depuis ma prise de fonction. كنا على لا ناسيوناليتي سبورتيف كان بزاف على الاوراق وعلى بزاف د الحوايج ما قدرش يجي قبل منا معنا كان عنده دي بليسور اوسي دابا راجع مع نيس سي ليكيب كي بروميير دون الشامبيونات دو فرانس كان انترناسيونال في لي كاتيجوري دو جون ديال فرنسا سي ان جوار دو تالون كان في موناكو قبل فوالا سي ان جوار اللي يقدر يلعب في ميليو يقدر يلعب في جناب يقدر يلعب 10. C'est un joueur qui pouvait choisir d'autres pays aussi. اختار المغرب وديما كنقولها وكنقولها لكم كنعاودها لكم. Des fois vous voyez beaucoup de noms في la presse, في les réseaux sociaux. هذا واش باغي يجي الخدمة ديالنا كنديرو en off. On annonce que quand ils sont sélectionnés. بحال أي واحد. Et Sofiane, ça fait longtemps que sa décision elle a été prise et c'est le moment. كان blessé le dernier rassemblement ما قدرش يجي. D'abord, il est plus blessé, marqua le dernier match contre Rennes, Raja en blessure. Et c'est bien que la Coupe d'Afrique, Tiaoua, il troll le groupe, il a le groupe. Wesh min bad raykun la Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, il mérite aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Très bien. Dernière à gauche, on va نمشيو للوسط. دريس تزارني جريدة العمق. دريس تزارني صحفي رياضي جريدة العمق. وليد تمت المناداة على يحيى جبران كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا واش وليد الركراكي لقى داك الشيء اللي بغاه في جبران في الماتشات الاخيره. وي يحيى كنعرفوه دوبي قبل الوداد. يحيى كيعرف السيستيم دو جو ديالي وديما كنعاودها. واحد الوقت نزل شويه ديال المستوى ديالو وديما كنقول j'essaye d'être le plus honnête possible ديما في لا ليست ديالي. يحيى يرفيان à son meilleur niveau. عندنا عزوزي كان يستاهل حتى هو يكون ولكن عزوزي يمكن يحيى يكون ما يكونش بالحق العزوزي دبليسا دونك كتحل في واحد بوست اللي عندنا شويه ديال المشاكل ملي ما كانش سفيان مرابط. دونك فوالا يحيى سي ان سيكوريتي بالنسبه لي في لو بلان ولو ستيل دو جو في ليتا ديسبري. عمري ما عندي شي حاجه نقول ملي كيجي المنتخب باغي يتقاتل ديما باغي يعطي الماكسيموم. Et je pense que مع الماتشات الاخرين في الافريكان ليغ بين ملي يقدر يجي يعاوننا. دونك فوالا طون كو كيبقى في مستوى il peut être sélectionné معايا et aujourd'hui je pense qu'il mérite يكون معنا. تفضل غادي نمشيو هنا. السلام عليكم. زهير حجاري موقع لي 360. سي وليد في حاله تاكد انسحاب منتخب اريتريا شنو البلان بي ديال وليد الركراكي في هاد لا دات فيفا؟ والبلان بي اول حاجه واخا ولا لعبنا ولا ما لعبناش خصنا حنا نوجدوا اون سيمين ديفيرونت. بالحق باش نلعبوا ان ماتش سو سرا امبوسيبل بيسكو كاين لي كاليفيكاسيون كاس العالم في الافريك كامله. دونك ما كاينش فراقي اللي يقدروا يلعبوا معاك وتورغانيزا باش تجيب فرقه. دونك ولا ما كاينش اون فير اون سيمين نورمال بالعكس تكون مزيان عندنا الوقت باش نوجدوا كاو على الماتش ديال تنزاني و بوتيت لو فواياج changer la date de départ. غنشوفوا كل شيء هادشي من ملي غتكون اوفيسيال. بالحق غيان بارتيكولير ما زعما ولا طلبتيني واش غنلعبوا شي ماتش ولا ما كنفتشوش وما غاديش نجبروا توت فاسون. الوغ مزيان سي تري بون كيسيون باسكو كنشوفوا بزاف د لي باراي بزاف الناس كيهضروا في l'influence des agents. Alors premièrement les agents Bretio la ma Bretio c'est les agents des joueurs. Donc quand on se met en contact avec certains joueurs binationaux là des joueurs souvent c'est تعيط d'abord le manager ديالو باش يتصل باللاعب. Ça c'est des obligations كانوا قبل مني وكان مع اي فرقه في العالم كيدوز هادشي. ملي كتبغي تهضر مع كريستيانو رونالدو قبل خصك تهضر مع جورج مينديز باش يتصل برونالدو. Ça c'est la règle. Maintenant l'influence des agents بالنسبه لي ما نقدرش نهضر على هادو قبل ولا اللي جايين مورايا. Il y a aucune influence puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qui me plaît chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, eh ben forcément, je m'intéresse au joueur et je prends contact. Mais si la question sous-jacente, un agent يقدر يجيب واحد اللاعب ديالو, alors
إما ما كتعرفونيش إما ما كتعرفوش كيفاش كنفكر. Mais il y a pas un agent qui va ramener un joueur في l'équipe nationale parce que كنعرفو parce que كنشرب قهوة معاه ولا parce que. Par contre واش كنعرف des agents forcément لعبت الكرة. J'ai été entraîneur, j'ai été joueur. Il y a des joueurs qui sont devenus agents. Il y a des agents. Quand j'étais joueur, donc forcément, عندي une relation. بالحق باش يجي يقول لي واش تقدر تعيط للاعب ديالي. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. بالعربية عمرها ما كانت ما غاديش تكون وعمرها ما غادي تكون. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question. Wesh, Hada, Jeb Leab. Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que en regardant bien, Hakimi, le manager Spagnoli, Amloud, manaf wesh عنده manager, Naif عنده واحد manager مغربي من فرنسا, سيس عنده واحد manager كان لاعب, أبقار عنده واحد manager كنعرفو, عبد الحميد واحد manager آخر ما كنعرفوش, مزراوي. Peut-être il y a sur les 25, peut-être il y a 20 agents différents. Allez, peut-être je me trompe. Peut-être 18 agents. Donc voilà. ما كانش واحد اللي عنده 10 لاعبة في هاد الفرقة. Comme ça c'est clair et net. Garde 27 ans. Après il reste Romain Seyss. Donc كتشوف لا بالحق دابا كنهضروا على la défense اللي لعبة. كاينة ولا لا؟ Donc les 4, il y a 3 qui peuvent encore jouer, je pense. Aller à garde, كنعرفوا مزيان, l'hygiène de vie. كتشوف les défenseurs centraux كيلعبوا حتى ل 34 سنة. Donc il a encore 7 سنين. ديال الكرة يمكن في l'équipe nationale, إما ولا بغيتو تحيدو قبل. Ashraf, je pense qu'il a encore 10 ans. Mazraoui 10 ans. Donc je pense que votre question elle est axée sur Romain Seyss يمكن. بالحق عبد الحميد دابا عاد جا وما كانش, بالحق دابا رومان سايس هو اللي كيلعب. Donc justement, pourquoi Abdelhamid, c'est très bien, comme ça on explique, parce que je suis là pour ça et comme ça tout est clair, comme ça la vision de claire. Abdelhamid, c'est pas quelqu'un sur qui je comptais au départ, au Arfa, et j'ai toujours été clair justement pour préparer l'avenir. Mais à un moment donné, on a la compétition اللي جايه في شهر واحد اللي justement خصنا des joueurs d'expérience, parce que باش بحال اللي قلتي دي coupe du monde ou دي coupe d'Afrique, il faut des joueurs d'expérience. اللي كيسحب له في l'équipe nationale غتلعب les jeunes ou غتجي تمشي دير الارقام. J'ai pas vu une équipe nationale gagner des titres avec une équipe de moyenne d'âge de 23 ans ou la 24 ans ou la 25 ans. هادي إما في فيفا ولا في بلاي ستيشن تقدر ديرها, بالحق في الكرة بصح il faut des joueurs d'expérience. Donc le cas d'Abdelhamid, il est précisément dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a Romain Seyss qui est expérimenté. Justement, de la défense, les Kadgoul, elle est vieillissante. Au contraire, moi j'ai vu qu'elle était peut-être trop jeune. Orsnan Djibo, des joueurs d'expérience, groupe. Et si on a besoin sur des matchs précis d'un joueur d'expérience, ou là Romain par exemple, mais quand je mustawa diallo là il blessé, on a une option d'un joueur qui a جريبه l'expérience في haut niveau. وعبد الحميد هذا الشيء اللي كيحتي لي. ولا شفتي قبل جبنا شادي رياض في شهر يمكن كان في مارس ولا افريل, كان جا, il commence à jouer au Betis de Séville, donc c'est bien, c'est un joueur d'avenir, mais qu'on laisse à disposition des U23 باش حتى هو يلعب الماتشات ويتعلم. وعندنا أبقار qui lui aussi, je crois qu'il a 25 ans ou 24 ans, qui joue en Liga, qui est un joueur d'avenir. عندنا encore Dari اللي ان شاء الله يدي بلاصتو ويخدم بحال اللي دار نايف اللي كان في ديجون باش يكون في لو فوتور. Et on cherche aussi des options pour le futur. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est actuellement. D'abord, je pense on a une bonne défense. Contrairement à ce qu'on dit, je crois qu'on a pris 9 buts depuis que l'Égypte. On a pris 9 buts, ça peut paraître beaucoup, mais sur les 17 matchs, il a amené, je crois, 8 matchs contre des top 20 mondiaux, 7 matchs contre le top 10. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2018, en 4 ans, elle a amené un match un top 10, il y a l'Argentine. Donc, quand tu joues le top niveau mondial, tu n'as pris que 9 buts, ça veut dire que notre défense, quand même, elle n'est pas si mauvaise que ça, et justement, elle se porte bien. Mais c'est aussi une pensée, le futur, les Kanchofo, tout le temps d'améliorer l'équipe, c'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe olympique, les les Jeux olympiques, les directeurs donc Brahim Diaz, هدرت على Brahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressé. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale, ça veut dire que tu es à 100% convaincu
l'équipe nationale a tahté qu'on t'a tahté l'équipe nationale. Si de ces deux côtés on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh ben les binationaux ma kéjouch ou kertaro li kébreo. Moi ce qui me concentre c'est aujourd'hui c'est souvent les joueurs li kékono معنا ou les qui diront le choix بحال عدلي بحال ديوب بحال حارث قبيل بحال زياش بحال كاملين اللي اختاروا المغرب ولا حكيمي. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit, et je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens ils pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu, تختار وتهضر مع اللعابه اللي عندهم باهم ولا يماهم مغربيه باش نشوفوا l'état d'esprit اللي عندهم واش باغيين يلعبوا معنا. ومني شي نهار ولا شفتوا ابراهيم دياز هنا, ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous le voyez pas, c'est que ce sera pas le cas. Donc voilà, mais c'est un joueur bien sûr qui nous intéresse. Deuxième cas pour Sofiane. شنو نقدر نقول لك ملي كتشوف لا ليست ملي كتشوف اللعابه اللي ما كاينينش بيان سور كو سفيان يقدر يكون عنده اون شانس بالحق. علاش ما كتهضرليش على مراد باطنا؟ علاش ما كتهضرليش على دوت جوار اللي تاهما يستاهلوا اللي تاهما في مستوى en particulier علاش سفيان باطنا؟ je crois que c'est un des meilleurs joueurs aussi en Arabie Saoudite, lui aussi pourrait mériter. Il y a plein de joueurs qui méritent. Tu sais, ma liste, elle n'est pas à 100%. Moi aussi, quand il y a des erreurs, moi aussi, il y a un mode de pensée. Lyoum, j'estime que les joueurs, il y a Andy Fijneb, que ce soit Zelzouli qui joue aux Bêtises de Séville, qui a 23 ans, Sofiane Diop qui a 24 ans, Adli qui a 24 ans, Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés. Il y a un joueur comme Sofiane Bouffal, Lyoum, qui lui aussi, Iqdar Istahel, parce que Hatana Coupe du Monde, Ando Makainch, j'essaye d'être le plus logique possible. Après, c'est ce que je dis, il y a des choix de carrière, les Keidiro, que tu pars d'un peu plus loin que Chiwahdin. Bien sûr que Sofiane, il aurait mérité, il peut encore mériter, il peut encore avoir sa chance, peut-être à Tchoufouf la Coupe d'Afrique, ou là, Praf Moussawa, que des joueurs ne sont pas bons, mais aujourd'hui, ma décision, c'est celle-là. Mais si j'ai rien contre Sofiane, Sofiane, c'est un joueur que j'adore, Rahimi, que j'ai toujours aimé quand il était au Raja. Il a porté le Raja sur ses épaules. Aujourd'hui, il a fait le choix, je ne sais pas à quel âge, 23 ans, 24 ans, d'aller à l'Ain, d'aller jouer aux Émirats. Il performe dans ce championnat, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui, en termes d'âge, de compétitivité. كاينين كيلعبوا l'Europa League, كاينين كيلعبوا la Conference League, كاينين عندهم un futur اللي جايه مع l'équipe nationale مع الفراقي ديالهم. Et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui. Maintenant, بحال مع Hamdallah, à un moment donné, j'avais appelé pas Hamdallah, et à un moment donné, j'ai été convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler. بحال اللي كنقول بالحق, j'essaye de faire le choix le plus logique. Mais par rapport à ta question, je peux te poser la même question. Pourquoi tu ne me parles pas d'autres joueurs comme Batna, comme d'autres? Pourquoi Rahimi en particulier? Ok, Batna aussi. La défense centrale, Sarha كنا كنوزو خمسة ديما وما كنتش كنجيب un latéral. Et بحال اللي كنقول pour toujours, j'essaye d'être le plus honnête et droit possible. Aujourd'hui, العملود رجع في مستوى ديالو كيعطيك une sécurité كيلعب في l'Afrique qui est عارفة وخدام مزيان. Donc à un moment donné, l'option تاف لي لاتيرو نقدروا نطيحوا في لو بياج ديال لا كوب دي موند. مره كتقول عمرك ما غادي تكون عندك بليزيور لاتيرو بليسي, وملي شفتي حكيمي تبليسا في لا كوب دي موند ومزراوي في الاخر كتجبر عندك ان لاتيرال غوش. لا سيكوريتي ou l'expérience دابا ديالي رجعت لي ملي peut-être vaut mieux avoir deux latéraux. Peut-être que la Coupe d'Afrique on changera, ça va dépendre de l'état de forme. بالحق avoir 5, c'était une option aussi peut-être à un moment donné, parce que كنا كنقولوا يمكن نقدروا نلعبوا بثلاثه à un moment donné, mais aujourd'hui le système à 4 هذا هو اللي اختارنا. Donc voilà, mais c'est plus une sécurité. Après sur le stage مازال كنشوفوا par rapport à la décision de la FIFA شحال les jours غتكون عندنا قبل la compétition. On a un peu de chance, il y a dans le groupe F, donc on a encore 4e ou la 3e mort la première journée. Donc, Fatchir, on a la date de prise de fonction, on va faire من بعد فين غنبريباري وكل شيء. C'est pas encore réglé. بحال اللي كنقول عبد الرزاق جا, on l'a fait jouer. Il y a d'autres joueurs اللي راجعين بحال ايوب بحال تيسودالي رجع في المستوى ديالو حتى هو. Après, aujourd'hui, l'état de forme de mes attaquants Mouhim, Lyoum Tissoudali qui est marqué, Ayoub qui est marqué, Youssef Katarfo, que pour moi c'est un joueur important. Donc voilà, les places elles sont chères. Anna li kajemni d'abord mni kanji d'abord diman dire la liste.
وتقدروا تسولوا الستاف ديالنا باش نديروا لا ليست ماشي سهله دابا اليوم. قبل سيتي ان بو بلو كلير ان بو بلو فاسيل. اليوم مع لوساتور باسكو ما نكذبوش اون ا دي جوار كايم كونفيرمي. كتشوف امرابات في مانشستر، حكيمي، مازراوي، زياش. Les gardiens, ça te prend beaucoup de place et après, les places qui restent, elles sont chères. Ça va être de temps en temps le niveau de jeu ديالهم في le club. Mara, la place اللي عندهم في le groupe parce que مهمة هي l'état d'esprit, la polyvalence. Et اليوم في les attaquants, il y a une concurrence. قبل ما كانش عندنا les attaquants, دابا عندنا عبد الرزاق à lui de prouver اللي يقدر يرجع في la Coupe d'Afrique. Chedira, la même chose. On a d'autres joueurs, بحال الحدادي رجع كيلعب في لاس بالماس titulaire كل ماتش. Les portes sont ouvertes. Aujourd'hui, c'est un choix parce que اليوم أيوب qui est marqué مع l'Olympiakos, c'est de lui qui est marqué. وأيوب ملي جا مرة أخرى ماركا جوج بيوت تا هو دونك كيستاهل يرجع. اللي لنا اللي تا هو بدل فرقة في لانتر سيزون اللي ماشي سهلة. بدل الجو، بدل البلاد، لعب في واحد البطوله اللي صعيبه، لعب في واحد الفرقه اللي اليوم صراحه عندهم الضغط دونك اللي ماشي سهل. فحال اللي قلت لكم سيتي كلير مع سفيان عنده ان بروبليم، كان عنده ان بروبليم فيزيك في لي دو ديرني راسومبلمون اللي ما هزناش لو ريسك. دابا هو هنا غيكون معنا. سي ان بيس ميتريس بالنسبه لنا في السيستيم ديالنا. جربنا جوستومون في لي ديرني ماتش باش نشوفوا لي زوبسيون. باني عزوزي كان مزيان في الماتش الاخر، حتى انا بوتيت ان بو بلوس دو كونفيرماسيون. يحيى كنعرفوا جبران تا هو يقدر يعطينا تا هو الاضافه. سي با دي شوز اللي كنقول حنا خصنا نتادابتاو يكون سفيان ما يكون سفيان. بالحق بيان سور بحال اي فرقه ناسيونال ولا كلوب ملي عندك تي ميور جوور سي توجور بلو فاسيل بور لونترينور، سي توجور بلو فاسيل على الفرقه. عندنا اون اوساتور ديال المونديال اللي كتبقى لوساتور ديالنا. وملي ما عندكش ديك لي كادر، ملي ما عندكش ديك الميليو دو تيران ديالك اللور، ولا ما عندكش نايف ولا سايس اشرف، ولا ما عندكش طول طون يفو تروفي دي سوليسيون. على هادشي جربنا لي ديرني ماتش، حطيتنا بلوس دو ريبونس في لي ديرني ماتش كو دانتيروغاسيون. دابا عارفين فين عندنا المشاكل، شنو خصنا نديرو ولا ما خصناش نديرو في لي ماتش ولا طرات هاد لا سيتوياسيون. لا ليست وكتعرفوني كنمشي ديما نيشان. انا لا ليست ديال اليوم هي ديال اليوم. من بعد غيبقى باقي شهر. وبالعكس باسكو وقلت للاعبه باسكو كنتصل بهم بزاف، قلت لهم لي بلاس فون ات تري شير. عندنا 23 joueurs, ça veut dire 3 gardiens, 20 joueurs, ça veut dire 2 par poste. Donc ملي كتشوف 2 par poste ça veut dire بحال اللي قلت لكم مع لي زابسون اللي كاينين، مع اللي يقدروا يستاهلوا بلوس لي بليسيور بلوس جوج غيتحيدوا من هنا. سيغ لي بلاص اي فون ات شير. كاينين اللي يضيعوا البلاصه ديالهم قبل لا كوب دو موند ضد شيلي، ضد باراغواي، ضد مدغشقر. باسكو سي فري كو لو ماتش دو مدغشقر حتى واحد ما شافو باسكو ما كانش ديفوزي. بحال كان بزاف د اللعابه اللي ضيعوا البلاصه ديالهم في كاس العالم في هذا الماتش. دونك دابا عندنا ان ماتش مع تنزانيا ولا كان اريتري، كان 10 جور ديال لونترينمون. كاينين يمكن غيربحوا البلاصه ديالهم لاكان، كاينين يقدروا يتحيدوا. اي ابري يا ليتا دو فورم في لي كلوب، يا لي بليسيور. دونك تو بو انكور شانجي ديسي la CAN. Au contraire, là aujourd'hui ça fait 2 fois qu'il y a les 8, mais il peut y avoir des changements. ولا بقاو ناعسين ولا ما حطاوش المستوى ديالهم. il y a encore des joueurs اللي عندهم كلمه ديالهم يقولوها، وهذا كنامن بها ملي كلشي محلول.